आमच्या न्यूजाच्या थ्रू आम्ही जे वास्को स्वतंत्र पाथ केबलिंग केल्ल्या उपरांतच्यान जे फिलिंग केल्ले ना कारणांच्यान खूब जाणांक त्रास जाता अशें आमी दाखयल्ले। तर जे म्हाका दिसता ह्या एका आमी न्यूजाक म्हाका दिसता एक 10 ते 12 दीस जाले आसतले, पूण अजून तेजेर कांयच दखल घेतलेली नासली। त्या कारणान आयज जे थळावे आसा जे लोकल दिसता वास्कोचे तांकां अशें दिसलें की तांकां आयज हें कितें तरी काम जर ऑथॉरिटीज करपाक शकना जाल्यार तांच्यांनी स्वता हें काम करचें आनी आयज हे लोकांनी काम केल्लें आसा तर पळोवया कित्याक लागून तांकां तें करचें पडलें। कायला मेन प्रॉब्लम कितें जाला हेंच्यांनी जे पावसा पयलीं मे म्हयन्यान काम केल्लेलें ते काम सगळें आतां उगड जाल्लेलें आसा आनी ते उगड जाल्ल्या कारणान हो त्रास सामान्य जो मनीस आसा जो सकाळचो पोटा पाणया खातीर कामाक वयता ताका भोगचो पडटा। ह्या होणक्यांनी खूब जाण पडल्यात सुद्दां खंय। हांवें फाटीं व्हिडिओ काडलेलो आनी तुमच्या न्यूज चॅनलाचेर हांवें पळयलेलें की तुमी सुद्दां रिक्वेस्ट केली। आमचे जे कन्सर्न जे वास्कोकार जे आहात ते सकाळीं हांगा काम करता म्हणून म्हाका एका म्हज्या फ्रेंडान फोन केल्लो। सो आमी होणके डेली भोगतात आसता। सो हांवूय हांगासर येयलो तांकां हातभार लावपाक। आयज परिस्थिती पळयत जाल्यार कशी आहा हें दिसता सगळ्यांक, कावन्सिलराक दिसता, आमदाराक दिसता, बाकीचे जे कन्सर्न अथॉरिटीज आहा तांकां दिसता। PWDचे ऑफिसर्स आहा ते लाख पेमेंट घेता, मागीर तुमचे कडेन हे जे तुमी कामां करता हेजो प्लॅनिंग कित्याक नासता काय हांव विचारता। सिंपल क्वेश्चन। आयज तुमी फोडून उडयला, सगळ्या कडेन रबलां घातल्यात थंयसर, त्या रबलांनी सुद्दां लोक थंयसर कन्फ्यूज जाता। फाटीं एक बायल मेल्या स्टेट बँके कडेन थंयसर गाडये पोंदा येवन। सो आयज हे जे सामान्य मनीस जो भोगता हो सरकारा खातीर भोगता। आयज हे होणके इतले डीप पडलेले आहा, सकाळचो आपलो कोण पोटा पाणया खातीर कामाक वयता न्हू कितें, सो हे होणक्यांनी पडोन मेलो, हातपाय मोडलो जाल्यार कोण जबाबदार कितें। सो हांव जे कन्सर्न अथॉरिटीज हांकां इतकीच रिक्वेस्ट करता, आमी जर करूंक शकता ह्या भर पावसान जाल्यार तुमी कित्याक करूंक शकना। बेश्टे खुर्चे गरम करून पयशे खातात, हेची दखल आमच्या म्युन्सिपाल्टीन PWDन कावन्सिलरांनी, चेअरपर्सनांनी आनी आमदारांक सुद्दां घेवपाक जाय। देव बरें करूं। आज सकाळी हांव जेन्ना सकाळी म्हाजी गाडी घेवन येयलो वारो चेक करपाक, तेन्ना वारो चेक करतना ते आमचे जे हे आतां केबलिंग केलां पळय ते फाटल्या दिसांनी शंकर पोळचीन जावं आनी तुमी सगळ्यांनी व्हिडिओ काडलेले की अशें हे जालां। मागीर तेंच्यांनी तें काम केलें, पूण परत पावस येयला आनी तें सगळें गेलें। जेन्ना हांव थंय बोल्लें ना ती एक जोडपी म्हापशाची ती थंयसर स्कीड जाली। तेन्ना आमचो प्रवीण बाब जे टॅक्सी ड्रायव्हर ओनर थंय आसलेले, तो बाबडो एकटो ड्रायव्हर म्हणलो आपूण पुरयता। तेन्ना तो पुरोवपाक गेलो पळय तेन्ना म्हाकाय दिसलें की हांवूय गेलो खरें बिरें घेवन येयलो आनी आमी 1, 2, 3 तितून भायल्या भायर शंकर पोळचेकूय कळ्ळें की बाबा हांगा कितें तरी हे आमचे केबलिंगाचे हे फाडलेले आहा ते पुरयतात म्हणून। तेन्ना शंकर पोळची भिजता आतां सगळ्यांनी आमी भिजोवन तेणी म्हाका दिसता 500 मिटर थंयसून जी माती जी आनी खडी हाडली सगळें आमी आतां 3 लेयर भिजयल्लें हें केल्लें आमी, म्हणजे ते पॅचअप केल्लेलें आहा। आतां परत फुडल्या शेनवारा पर्यंत पळयतले, बाकीचे सांगना जाल्यार फुडल्या आयतारा बाकीचे आमी करतले। देव बरें करूं।